أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. सूरत الرعد से आज के लेसन का सबक का आगाज हो रहा है। सूरत الرعد का ज़माने नज़ूल भी तकरीबन तकरीबन वही है जो पिछली हम सूरह यूनुस से जो सूरतें शुरू की, सूरह यूनुस, हूद और यूसुफ। सूरत राद भी उसी ऑलमोस्ट ज़माने में आती है। इसके बारे में बहुत सारे उलमा का ख़्याल है कि ये मक्की सूरत है, लेकिन बहुत से उलमा का ये ख़्याल है कि ये चूँकि बिल्कुल आखिरी हिजरत मदीना के आखिरी जो अय्याम थे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबाउट टू हिजरा थे यानी जाने वाले थे, उस टाइम पर नाज़िल हुई और कुछ आयात इसकी मदीना में नाज़िल हुई, इसलिए इसको फिर मदनी सूरा कहा जाता है। 43 आयात है, इसकी छोटी सी सूरत है और इस सूरत में आप ख़ास तौर से देखेंगे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग दलाइल के साथ, बहुत ही मज़बूत किस्म की मिसालों के साथ तौहीद, आखिरत और मौत के बाद की जो ज़िंदगी है उसकी तरफ हमारा ध्यान जो है वो करवाया गया है। और क्योंकि ये उन उन उस ज़माने में नाज़िल हुई जिस वक़्त कुरैश मक्का ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीना दुश्वार कर दिया था, मुसलमानों का जीना दुश्वार कर दिया था। ईमान को छोड़ने के लिए बार-बार इसरार कर रहे थे, यानी उनको बार-बार इस चीज़ की तरफ बहुत सारी पेशकशें कर रहे थे, बहुत सारी उनके सामने प्लान्स रख रहे थे, अगर आप ईमान छोड़ दें या अल्लाह को छोड़ दें या जो दीन की तबलीग है उसको छोड़ दें तो हम आपको ये कर देंगे, ये दे देंगे, ये दे देंगे। तो आप देखेंगे कि इन आयात में फिर ये बताया जाता है, ये सूरत रात की आयात में बताया जा रहा है कि दुनिया की चाहे कुछ भी चीज़ें आपको मिल जाएँ, दुनिया की जितनी भी दौलत मिल जाए, आखिरकार ये दुनिया फ़ानी है, आपको इसको छोड़ कर जाना है। तो बाकी रह जाने वाली जो चीज़ है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा है और उसी के लिए जो कोशिशें करेगा और उसी को ही जो अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाएगा वही कामयाब है। तो आइए हम सूरत और-रात शुरू करते हैं और इसकी एक खूबसूरत रिदमैटिक इसके अंदर एक आयात का स्टाइल है। तो इसको तिलावत इसकी सुनना और करना भी बहुत अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ra हुरूफ मुक़त्तआत तिल्क आयातुल किताब ये आयात हैं अल किताब की यानी उस किताब की जो खास किताब है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कलाम है वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिकल हक़ और वो ज़ात जिसने आपकी तरफ नाज़िल किया या वो किताब जो आपकी तरफ नाज़िल की गई मिन रब्बिका आपके रब की तरफ से अल हक़ सच सच वलाकिन्न अक्सर अन्नासी ला युमिनून लेकिन ज्यादा लोग यकीन नहीं करते, ईमान नहीं लाते। अल्लाहुल्लज़ी रफ़अस समावात अल्लाह वो है यानी वो ज़ात जिसने ये किताब उतारी, वो कितनी बड़ी शानों वाला है कि वो ज़ात जिसने रफ़अस समावाती बुलंद किया आसमान को बिग़ैरि अमदिन बगैर सतूनों के तरौनहा जिन्हें तुम देख नहीं सकते यानी अनदेखे सतूनों के साथ उसने आसमान को बुलंद किया। हमें नज़र नहीं आते सतून लेकिन आसमान आप देखिए हम पर अल्हम्दुलिल्लाह गिरता नहीं है, बुलंद है। सुम्मस्तवा अलल अर्श फिर वो कायम हुआ अर्श पर वसख्खर अश-शम्स वल कमर और उसने मुसख्खर कर दिया सूरज को और चाँद को। हमारी आप देखिए ड्यूटी में है सूरज और चाँद। कुल्लुन यजरी लिअजलिम मुसम्मा और ये सब के सब एक मुकर्रर करदा डोमेन में चल रहे हैं, एक वक़्त में चल रहे हैं। इसीलिए जैसे मैंने अभी पहले भी अर्ज़ किया है कि चाहे शमसी कैलेंडर हो, सोलर कैलेंडर हो, चाहे ल्यूनर कैलेंडर हो, हमारा चाँद का कैलेंडर हो, दोनों कैलेंडर्स हमारे हैं। हम दोनों ही तरह की जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको ले सकते हैं कि जो चाँद के ज़रिए से कैलेंडर हमारा मुकम्मल हुआ, तो ये साल भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ही मुकर्रर किया और ये उसी का ही अंदाज़ा है। और इसी तरह जो चाँद के थ्रू हमारे अय्याम आते हैं, वो भी अल्लाह के मुकर्रर करता है। युदब्बिरुल अम्र वो तदबीर करता है काम की, पूरी प्लानिंग करता है। युफ़स्सिलुल आयात और वो खोल कर बयान करता है अपनी निशानियों को। लअल्लकुम बिलिक़ाइ रब्बिकुम तूक़िनून ताकि तुम अपने रब से मुलाकात का यकीन कर लो। अच्छा यहाँ पर बड़ी खूबसूरत तरीके से रब्बिकुम यानी अपने रब यानी आप देखिए कि पीछे जब अल्लाह की शान ज़िक्र की गई कि जिसने आसमान बनाया, जिसने सूरज और चाँद को मुसख्खर कर लिया,
اتنا بڑا شانوں والا رب ہے، لیکن وہ تمہارا رب ہے، تمہارا ہے وہ، تمہارے سے تم سے اسے بہت محبت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ اللہ کی محبت کو حدیث میں 70 ماؤں سے زیادہ کی مثال کے ساتھ بتایا گیا ہے، تاکہ تمہیں اس کو تصور کرتے ہوئے خوف محسوس نہ ہو، بلکہ اپنائیت محسوس ہو، بلکہ تمہیں یہ یقین ہو کہ تمہارے تمام تر کام جو زندگی میں تمہیں ساری خوشیاں ملی، ساری آسانیاں ملی، راحتیں ملی، وہ اللہ کی طرف سے تھیں۔ اس کو اللہ نے تمہارے لیے پورا پلان کیا تھا۔ اور جو مجھے اور آپ کو تنگیاں فیل ہوتی ہیں، مشکلات اور دشواریاں فیل ہوتی ہیں، جو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت مشکل ہے فیزز، اس میں بھی حکمتیں اللہ نے رکھ دی، لیکن وہ بظاہر ہمیں جیسے پیچھے ہم پڑھ کے بھی آئے ہیں کہ بظاہر ہمیں چیزیں سمجھ نہیں آتی یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں بھی، لیکن ان کے پس پردہ بے تحاشا ہمارے لیے فوائد ہوتے ہیں۔ تو اللہ جی فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے سامنے کھول کھول کر اس لیے آیات بیان کر رہا ہوں تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرو، یعنی اپنے رب کے ساتھ، تمہارا رب، تمہارا مالک اور تم سے محبت کرنے والا رب۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، وہ ذات وہ ہے جس نے پھیلا دیا زمین کو، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں اس نے پہاڑ بنائے اور نہریں بنائی، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل، جعل فیہا زوجین اثنین، ان پھلوں کے بھی اس نے دو دو جوڑے بنائے، یغشی اللیل النہار، اور وہی ہے جو رات کو ڈھانپتا ہے دن پر، یعنی جو دن کو ختم کر دیتا ہے رات سے، کتنی روشن دن کا آغاز ہوتا ہے اور پھر رات ایک دم سے اس روشنی کو ختم کر دیتی ہے۔ ان فی ذلک لآیات، ان ساری باتوں میں، یہ ساری جو مثالیں ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہیں، ان میں نشانیاں ہیں، لقوم یتفکرون، ہر ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وفی الارض قطع متجاورات، اور زمین میں ٹکڑے ہیں، متجاورات باہم ملے ہوئے، یعنی آپ دیکھیں کتنے سارے زمین کے حصے ہیں، کتنے سارے اوشنز ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں میں پیسیفک اوشن کے بارے میں تھوڑا سا بچوں کو دکھا رہی تھی، تو حیرانی ہوئی سن کر کہ جتنی پوری زمین ہے، ہماری زمین کا جتنا رقبہ ہے، اس سے بھی زیادہ پیسیفک اوشن کا ہے، جسے بحر الکاہل کہتے ہیں، اس کا ہے، اور شدید ترین وہ گہرا، اور درمیان میں اس کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جو بالکل سائلنٹ ہوتے ہیں، یعنی پانی بالکل سکون ان میں ہوتا ہے، آواز بھی نہیں آتی کسی چیز کی، اور اس میں زمین کی سب سے بڑی مخلوق، یعنی ایسی مچھلیاں ہیں جو زمین میں سب سے بڑے جو جانور ہیں، ڈائناسور، ان سے بھی بڑے ہیں۔ سبحان اللہ، کون بنانے والا ہے اور کون ان کو خوراک مہیا کر رہا ہے، کون ان کو رزق دے رہا ہے، کون ان کی باتیں سن رہا ہے۔ جیسے سبحان اللہ کہا جاتا ہے کہ گہرے سمندر کی تہ میں بھی اگر کوئی کیڑا، کوئی جاندار اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کی بات سنتا ہے۔ اسی طرح سمندر کی گہرائی میں بھی جو کیڑے مکوڑے ہیں، اللہ ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغات دیے اس نے، وَزَرْعٌ، اور کھیتیاں، وَنَخِيلٌ، اور کھجوروں کے درخت، صَنْوَانٌ وَغَيْرُ صَنْوَان، جڑوں سے ملے ہوئے اور بغیر جڑوں سے ملے ہوئے، یعنی بیلیں بھی کچھ ایسے دیکھیے درخت ہیں جو تنوں کے ساتھ ہیں، جیسے کھجور کا، اور اب آپ دیکھیے اعناب جو انگورے ہیں وہ بغیر تنوں کے ہوتی ہیں نا، یعنی شاخیں ہیں، یعنی برانچز والے، یسقا بماء واحد، اور حیرت انگیز طور پر ان سب کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے، ایک ہی پانی برستا ہے، ایک ہی طرح کا پانی ہوتا ہے، لیکن کہیں کھیتیاں ہیں، کہیں باغات ہیں، کہیں انگور ہیں، کہیں گندم ہے، کہیں فصلیں ہیں، کہیں کھجوریں ہیں، اور کہیں پر اسی پانی کو پی کر بھی زمین بنجر ہے۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، اسی طرح ہم فضیلت دیتے ہیں بعض کو بعض میں، فی الأکل، ذائقوں میں، یعنی آپ دیکھیں کچھ چیزوں کے ذائقے بہت پرومیننٹ ہیں، بہت میٹھے، جیسے کھجور کے، اور اسی طرح کچھ ایسے فروٹس ہیں جن کے ڈم، ذرا ہلکے، یعنی بہت اسٹرانگ ذائقے نہیں ہوتے۔ اسی طرح یہ انسانوں کے بارے میں بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کرتے ہیں ان کے ذائقوں کی وجہ سے، ان کے اخلاقیات کی وجہ سے، ان کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی وجہ سے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، بے شک ان تمام مثالوں میں،
جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں نا ان کے لیے نشانیاں ہیں، وہ ان آیات پر، ان مثالوں پر رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ کیوں اللہ پاک نے بیان کی۔ وَإِن تَعْجَبْ، اور اگر تمہیں تعجب ہے، فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، تو تعجب کی بات تو یہ ہے، أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ یعنی اگر یہ ساری چیزیں پڑھ کر، یہ ساری نشانیاں اور یہ سارے پھلوں اور اللہ کے جو نشان ہیں ان کو دیکھ کر تمہیں عجیب فیل ہوتا ہے، تم یعنی وانڈر اس پہ چلے جاتے ہو، ایک حیرانی کے اس دنیا میں چلے جاتے ہو، تو اس سے بھی زیادہ حیرانی کی بات سنو کہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اولئک الذین کفروا بربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے منکر ہیں، واولئک الاغلال فی اعناقہم، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ والے ہیں، نعوذ باللہ، ہم فیہا خالدون، اور اس آگ میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور یہ جلدی جلدی جاتے ہیں برائی کی طرف نیکی کی نسبت۔ دو معنی اس کے آپ دیکھیے، یہ جلدی مانگتے ہیں برائی کو بھلائی سے پہلے، یہ عذاب کے جو رستے ہیں، گناہوں کے رستے ہیں، اس کی طرف زیادہ جلدی موٹیویٹ ہوتے ہیں رادر دین جو نیکی کا رستہ ہے، ورچو کا رستہ ہے، بھلائی کا رستہ ہے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتُ، حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں اور یہ ان کو جانتے بھی ہیں۔ جیسے آپ دیکھیے ہم نے سورہ ہود میں لوط علیہ السلام کے حوالے سے پڑھا، تو میں آپ کے ساتھ ڈسکس ہوا تھا کہ ڈیڈ سی جیسے ایک بحر میت جو ہے وہ اس جگہ پر بنا جہاں پر قوم لوط تباہ ہوئی تھی، اور اس کا ذکر تورات میں بھی ہے اور بائبل میں بھی ہے، لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں جاتے ہیں، ایز اے پکنک اسپاٹ بنایا ہوا اس کو، اور وہاں سے گزرتے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیے سبحان اللہ، یعنی عبرت ناک مثالیں ہم سے پہلے گزر چکی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، اللہ اکبر، اور بے شک آپ کا رب لوگوں سے بخشش کا معاملہ کرنے والا ہے، ان کی کوتاہیوں کے باوجود، ان کے ظلم کے باوجود، ان کے گناہوں کے باوجود اللہ لوگوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف نظر فرماتے ہیں ہمارے گناہوں سے اور ہمیں نوازے چلے جاتے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، لیکن اس بات کو مت بھولو کہ بے شک تمہارا رب عذاب دینے میں بھی بڑا سخت ہے۔ اگر تم اس کی دی ہوئی ڈھیل کو یہ سمجھ لو کہ اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ملے گا اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں دنیا میں وہ کرتے چلے جائیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور یہ کافر کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی واضح نشانی کیوں نہیں اترتی اس کے رب کی طرف سے، وہی ایلیگیشن جو پیچھے پڑ کے آئے ہیں۔ انما انت منذر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتائیے کہ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں، آپ تو صرف الرٹ کرنے والے ہیں، واضح نشانی اور فرشتے جب آ گئے تو وہ تو پھر آخری وقت ہوگا، آپ کا کام صرف ان کو بتانا اور ڈرانا ہے، الرٹ کرنا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی اللہ نے مقرر کیا ہے، گائیڈ کرنے والا، رہنمائی کرنے والا۔ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو کہہ سکے کہ مجھ تک تو اللہ کا میسج پہنچا ہی نہیں، میرے تک تو اللہ کی بات پہنچی ہی نہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ خوب جانتا ہے ہر اس پریگنینسی کو، ہر اس حمل کو جو ہر مادہ اٹھاتی ہے، جو ہر فیمیل کیری کرتی ہے، یعنی جو بھی مادہ، یعنی فیمیل خاتون جانوروں میں ہو یا انسانوں میں ہو، ہر طرح کی پریگنینسی، چاہے وہ انسیکٹس میں ہو، اللہ جانتا ہے۔ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ، اور جو کچھ کمی کرتے ہیں رحم اور جو کچھ وہ زیادہ کرتے ہیں، یعنی ودن وomb آف مدر، مادر رحم میں، ماں کے پیٹ میں بچے کے ساتھ کیا چل رہا ہوتا ہے، کیا چیز کس طرح سے مینج ہو رہی ہوتی ہے، کیا اس کے نصیب ہوں گے بچے کے،
कैसा वो बच्चा अपनी यानी अपनी अगली लाइफ में जाकर कैसा होगा, ये सिर्फ अल्लाह जानता है। अल्लाह के अलावा कोई और नहीं जानता। आज बेशक हमारे पास वो बहुत सारे स्कैन्स और मुख्तलिफ तरह की अब तो 3D स्कैन्स की शक्लें भी नज़र आ जाती हैं, लेकिन बच्चे के नसीब, उसका रिज़्क, उसका उम्र का जो स्पैम है वो कितना होगा, ड्यूरेशन कितना होगा, ये अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वकुल्लु शैइन इंदहु बिमिक़दार, और हर चीज़ का उसके पास एक अंदाज़ा है, पूरी प्लानिंग है, तदबीर है। आलिमुल गैबि वश्शहादा, वो जानने वाला है गैब और हाज़िर को, जो हमारा आने वाला वक़्त है और जो अभी चल रहा है। क्या होगा, कैसे होगा, ये कोई हॉरोस्कोप्स नहीं बता सकते, ये कोई कुंडलियाँ नहीं बता सकती, आपके हाथों की लकीरें नहीं बता सकती। ये सिर्फ़ अल्लाह जानता है। अल कबीर, जो सबसे बड़ा है, अल मुतआल, जो बहुत बुलंद है, अज़ीम अश-शान है, सवाउम मिनकुम, बराबर है, तुम में से कोई मन असर्रल कौल, कोई बात छुपा कर करे, व मन जहर बिह, या उसको ज़ाहिर करके करे, वमन हुआ मुस्तख्फिन बिल्लैल, और जो कोई छुपने वाला हो रात को, वसारिबुम बिन्नहार, या कोई चलने वाला हो दिन के वक्त, हर कोई उसके इल्म के इहाते में है। लहू मुअक्किबात, तुम्हारे लिए यानी इंसान के लिए पहरेदार हैं, मिन बैनि यदैहि, उसके सामने से, व मिन खल्फिही, और उसके पीछे से, यहफज़ूनहु, जो उसकी हिफाजत करते हैं, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये देखिए हमें वीवीआईपी सिक्योरिटीज़ दी गई। आप देखिए जो बहुत ही कोई अहम तरीन हस्ती होती है, तो आप देखिए उसकी सिक्योरिटी आगे और पीछे, दाएँ और बाएँ, है ना? और दरमियान में वो जो है वो चल रहा होता है। मैं और आप इस कदर अल्लाह के वीवीवीआईपीज़ हैं, बहुत ही अहम हैं, कि हमारे लिए उसने अज़ीमुश्शान सिक्योरिटी गार्ड्स यानी फरिश्ते मुकर्रर कर दिए, जो मुझे आगे से, पीछे से, दाएँ से, बाएँ से, ऊपर से, नीचे से प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये प्रोटेक्शन कब तक है? जब तक मौत का हुक्म नहीं आ जाता। चाहे कितना बुरा एक्सीडेंट हो, जी इंसान को खराश भी नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड्स, बॉडी गार्ड्स हिफाज़त कर रहे हैं। और आप देखिए कि जिस वक़्त हम ये अल्लाहु अकबर करते हैं नमाज़ के लिए, तो हम असल में ये उनको रियलाइज़ करवा रहे होते हैं कि तुम अल्लाह के ख़ास फ़ोर्सेस हो, लेकिन हम तुमसे भी ज़्यादा ख़ास हैं। अल्लाहु अकबर कहकर हम उस ज़ोन में नमाज़ के एंटर होते हैं कि जहाँ फ़रिश्ते नहीं जा सकते। इसीलिए आप देखिए जब हम सलाम फेरते हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, वो किसको सलाम कर रहे होते हैं हम? दोबारा से फ़रिश्तों। यानी जिस वक़्त इंसान नमाज़ पढ़ता है, तो वो डायरेक्ट अल्लाह के साथ एक तरह से हम कलाम हो जाता है। उस वक़्त फ़रिश्ते पीछे रह जाते हैं, पता है? वेट कर रहे होते हैं हमारा, सुब्हान अल्लाह! वो हमारा हमारा हमारे मुंतज़िर होते हैं, पीछे खड़े हो हमारे हो जाते हैं, क्योंकि वो हमारी नमाज़ के अंदर खलल नहीं डाल सकते, क्योंकि नमाज़ मेरा और मेरे रब का बराह रास्त एक ताल्लुक है। जैसे ही मैं सलाम फेरती हूँ, हम सलाम फेरते हैं, तो दोबारा से वो ऑन ड्यूटी हो जाते हैं। कभी हमने सोचा है कि हम इतने अहम हैं? मैं और आप इतने अहम हैं, और ये फरिश्ते हमारे आस-पास, हमारे घरों में, हमारी ज़िंदगियों में बहुत इनका इंटरफेरेंस है भई। इंशाअल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि इस पर कोई स्पेशल मैं कोई प्रोग्राम कर लूँ, जो ख़ास तौर पर एंजल्स के हवाले से या फरिश्तों के हवाले से हमारी हदीस की रोशनी में, कि कहाँ-कहाँ, कब-कब और किन चीज़ों से हम फरिश्तों की उस फ़ोर्स को ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें आपको रिकमेंड करूँगी कि शेख उमर सुलेमान हैं, यकीन इंस्टीट्यूट के, उन्होंने इसके ऊपर इंग्लिश में एक बहुत अच्छी वीडियो सीरीज़ की थी, आई थिंक 2019 रमज़ान में, एंजल्स इन योर प्रेज़ेंस। तो वो उसको ज़रूर देखिए, जब कभी मौका मिले उसको बच्चों को दिखाइए। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने, मेरे ख़्याल में तकरीबन 30 छोटी-छोटी वीडियोज़ में उन्होंने फ़रिश्तों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उनकी मौजूदगी को इंसान की ज़िंदगी में। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। बेशक अल्लाह नहीं बदलता किसी कौम की हालत, जब तक वो ना बदलें अपने आप को, अपने दिलों को, जब तक वो खुद एफर्ट ना करें। उसकी तरफ से तो आपको प्रोटेक्शन भी मिल गई, आपको स्पेशल फोर्सेस भी मिल गई, आपको रिज़्क भी मिल गया,
सूरज चाँद भी मुसख्खर हो गया, रिज़्क उसने ले लिया अपने ज़िम्मे, मौत का आप देखिए कि वक़्त जो है वो मुकर्रर कर दिया, ज़िंदगी का हमें वो फ़िक्र ही नहीं है ना कि अब हमारी ज़िंदगी कितनी है, क्या है, वो तो अल्लाह के हाथ में है। सिर्फ़ और सिर्फ़ जब तक ये मोहलत है, अपने आप को चेंज करना है टुवर्ड्स द पाथ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अपने आप को माइल करना है, लेकर आना है सीधे रास्ते की तरफ और ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हम खुद कोशिश ना करें। वइज़ा अरादल्लाहु बिक़ौमिन सूअन, और जब अल्लाह किसी कौम के साथ बुराई का इरादा कर लेता है, यानी बुराई से मुराद ये है कि उनके लिए जब फैसला आ जाता है उनकी हठ धर्मियों और उनकी ज़िद्दों और उनकी स्टबर्न नेचर की वजह से, फला मरद्द लहू, तो उसे कोई फेर नहीं सकता फिर। चाहे बाप नबी हो, फिर वो लूत अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को या अपनी बीवी को नहीं बचा सके, नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नहीं बचा सके, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद को नहीं बचा सके, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जान से प्यारे चचा को नहीं बचा सके। फला मरद्द लहू, उसे नहीं फिर कोई दूर कर सकता। वमा लहुम मिन दूनिही मिन वाल, और लोगों के लिए अल्लाह के अलावा कोई वली है ही नहीं, कोई मददगार है ही नहीं। वाल से ही वली निकला है ना, ठीक है? वलीयुन, वली, वली कहते हैं गहरे दोस्त को, यानी अल्लाह के अलावा कोई और गहरा दोस्त हो ही नहीं सकता। सुब्हान अल्लाह। हुवल्लज़ी युरीकुमुल बर्क़, वही ज़ात है जो तुम्हें दिखाता है बिजली की चमक, खौफ़न व तमा, खौफ और उम्मीद से। जब आप देखिए कि बिजली चमक रही होती है आसमान पर, तो कैसे खौफ सा महसूस होता है। और आज के दौर में जब टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली, इसके बावजूद अक्सर सुनने में आ रहा होता है कि बिजली गिरी और इतने सारे लोग फौत हो गए, इतने सारे दरख्त जल गए, इतने सारे घरों के ऊपर गिर गई। तो ये कौन है दिखाने वाला और उस बिजली को इतना ताकतवर बनाने वाला? अल्लाह। वयुनशिउस सहाब अस्सिक़ाल, और वही है जो उठाता है भरे हुए बादलों को, यानी बोझिल बादलों को। अब कितने सारे बादल आते हैं जो कि खाली होते हैं, उनमें उनके अंदर बारिश नहीं होती, लेकिन वही ज़ात है जो बादलों को भर कर उठाती है। वयुसब्बिहुर रअदु बिहम्दिह, और वो जो कड़क है बिजली और बादलों की, वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है उसकी तारीफ के साथ। वल मलाइकतु मिन खीफतिही, और फरिश्ते अल्लाह के खौफ से, अल्लाह के जलाल से, हैबत से अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, क्योंकि फरिश्ते जब ये सारी चीजें ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि किस तरह से चमक और आसमान हिल रहा होता है, सुभान अल्लाह, तो फरिश्ते जो है वो अल्लाह के आगे सजदे में गिर जाते हैं। वो युरसिलु सवाइqa, और वही है जो भेजता है कड़कती हुई चमकती हुई बिजलियों को, फयुसीबु बिहा मन यशा, और वो फिर पहुंचाता है जिस पर वो चाहता है। वहुम युजादिलून फिल्लाह, हालाँकि वो अल्लाह के बारे में आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं, झगड़ रहे होते हैं, ठीक है? अभी अल्लाह की तरफ से बिजली गिरे और लोगों के ये सारे के सारे डायलॉग्स और आर्ग्यूमेंट्स धरे के धरे रह जाएँ। वहुव शदीदुल मिहाल, और वो बहुत ही सख्त कुव्वत वाला है, ताकतवर तरीन बादशाह है। लहू दावतुल हक़, उसी के लिए है हर तरह की पुकार बरहक, हर तरह की दुआ, उम्मीद, यकीन, आसें, मोहब्बतें, हमारी जो दिलों के अंदर डीप इन 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 हार्ट्स जो हमारी उम्मीदें हैं, वेनरेशंस हैं, तक़दीस जो मुक़द्दस समझना, किसी चीज़ को बुरा समझना, जी हम बुरे शगुन ले रहे होते हैं, ये सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए बरहक है। उससे डरना, उसको पुकारना, दुआएँ, अपनी उम्मीदें, आसें उसके सामने रखना। वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिही, और जो लोग अल्लाह के अलावा किसी और चीज़ को पुकारते हैं अपने फ़ायदों के लिए, ला यस्तजीबून लहुम बिशै, वो तो उनको जवाब भी नहीं दे सकते ज़रा भी। इल्ला कबासिति कफ़ैहि इलल मा, जैसे कि कोई अपनी दोनों हथेलियाँ बारिश के सामने फैलाए, लियब्लुगा फ़ाहु, ताकि वो पानी उसके मुँह तक पहुँच जाए। वमा हुवा बिबालिग़ि, और वो पानी तो नहीं पहुँचता। अब आप देखिए बिल्कुल अपनी हथेलियाँ बिल्कुल सीधी करके अगर हम पानी के अंदर रखें, बारिश के नीचे रखें, तो क्या वो पानी इतना हमारी पाम्स में या हथेलियों में आता है कि हम उसको पी सकें, प्यास बुझा सकें? यानी कुछ भी नहीं पहुँचता ना। वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ضलाल, और काफिरों की ये जो पुकारे हैं, जो अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं मदद के लिए, ये निरी गुमराही है।
वलिल्लाहि यस्जुदु मा फिस समावाति वल अर्द, और अल्लाह ही के सामने सजदा कर रहा है हर चीज जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है, हर मखलूक अल्लाह के सामने सजदा करती है, तौअन व करहा, खुशी से या हमारी तरह कई दफा नाखुशी से। नाखुशी से मुराद ये नहीं, जो मुशक्कत, ये करहा का मतलब है जो मुशक्कत लगती है हमें। फजर के लिए आजकल जैसे सर्दियों में उठना बहुत मुशक्कत है ना, बड़ी हम यानी आलसी के साथ उठते हैं, बड़ी सुस्ती के साथ नमाजों के लिए, जो हमारा एक एटीट्यूड होता है। लेकिन कोई खुशी से करे या उसको ये बोझल लगे, हैवी लगे, अल्लाह ही के सामने सजते हैं। वज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, और लोगों के साए भी अल्लाह के सामने सजदे करते हैं। फिर आप देखिए सुभान अल्लाह, यानी मैं और आप सजदा करें ना करें, ये दरख्त, उनके साए, हमारे साए, इवन आप देखिए जमीन बोझ है ना वो तो, और अल्लाह के सामने सुबह और शाम सजदे कर रहे हैं। समिअना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। आयत सजदा है, सजदा वाजिब हो गया हम सब पर इंशाअल्लाह। जब भी सजदा की आयत आए तो सजदा वाजिब हो जाता है सुनने वाले पर। और एक सिटिंग में अगर आप कितनी ही आयत सजदा की पढ़ लें तो एक ही सजदा, सॉरी, एक आयत को कितनी ही दफा पढ़ लें तो एक ही सजदा वाजिब होगा। यानी अगर कोई और आयत आती है इसी सिटिंग में तो 2 सजदे हो जाएंगे। लेकिन इस आयत को हम 2-3 दफा भी अगर पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो जैसे हमने तिलावत भी सुनी, तो फिर उसके बाद अब हम इसमें तर्जुमा में भी पढ़ रहे हैं तो एक ही सजदा वाजिब हुआ। और इसके लिए आसान तरीन तरीका ये है कि हर नमाज के बाद आप सलाम फेरने के बाद जो है वो 2-3 सजदे कर लें, क्योंकि अक्सर चलते-फिरते तिलावत जब सुन रहे होते हैं तो आयात सजदा जो है वो कानों में जाती हैं और हम फिर वो अदा नहीं करते तो गुनाह होता है, क्योंकि वाजिब है सजदा तिलावत को अदा करना। तो आसान तरीका ये है, और इसका तरीका ये है कि आपने सिर्फ इसके लिए कोई अलग से तकबीर या कुछ नहीं है। आपने अल्लाहु अकबर कह के आपने डायरेक्ट सजदे में चले जाना और सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, बस ये एक सजदा हो गया आपका। दोबारा कर लें तो 2 हो गए, ठीक है? तो 3-4 दफ़ा कर लेना चाहिए। कुल मन रब्बुस समावाति वल अर्द, आप पूछिए इनसे ज़रा, कौन है ज़मीन और आसमान का मालिक? कौन है रब ज़मीन और आसमान का? कुलिल्लाह, कहिए कि सिर्फ अल्लाह। कुल अफत्तखज़्तुम मिन दूनिही औलिया, आप इनसे पूछिए क्या फिर भी तुम उसके अलावा हिमायती या दोस्त तलाश करते हो? जिसने इतना बड़ा ये निज़ाम बनाया, दुनिया बनाई, ज़मीन आसमान बनाया, मुझे और आपको बनाया, क्या वो फिर भी कसर है कोई कि उसके अलावा कोई हम अपने लिए हिमायती दोस्त तलाश करें? ला यमलिकून लिअन्फुसिहिम नफ़अ, और ऐसे ऐसे हिमायती या ऐसे औलिया या ऐसे दोस्त जो अपने आप के लिए भी नफ़ा वला दर्रा, नुकसान के काबिल नहीं है, जो अपने नफ़ा नुकसान पर मालिक नहीं है, इख्तियार नहीं है, तो वो हमें क्या फ़ायदा नुकसान दे सकते हैं? कुल हल यस्तविल अअमा वल बसीर, इनसे पूछिए क्या अंधा और देखने वाला बराबर है? अम हल तस्तवी ज़ुलुमात वन नूर, या अंधेरा और रोशनी बराबर हैं? अम जअलू लिल्लाहि शुरका, या उन्होंने जो अल्लाह के साथ शरीक बना लिए हैं, खलक़ू कख़ल्क़िही, और उन्होंने पैदा किया कख़ल्क़िही, जैसी अल्लाह की तख्लीक है, फ़तशाबहल ख़ल्क़ु अलैहिम, और उनके ऊपर मुश्तबा हो गई है ये तख्लीक वाला प्रोसेस। यानी इन्होंने जो शरीक बनाए हैं या असिस्टेंट्स या एसोसिएट्स अल्लाह के अलावा जो तलाश करते हैं, क्या उन्होंने कुछ ऐसा पैदा किया है कि जो इनको कन्फ्यूजन हो रही है कि ये भी पैदा करने वाले हैं और अल्लाह भी पैदा करने वाला है? यानी वो तो कुछ भी पैदा नहीं कर सकते ना, अल्लाह के अलावा कोई भी कुछ भी पैदा नहीं कर सकता। कुलिल्लाहुल खालिकु कुल्लि शै, अब कह दीजिए अल्लाह ही खालिक है हर चीज़ का। वहुवल वाहिदुल क़ह्हार, और वो अकेला ज़बरदस्त है, उसे किसी की मदद नहीं चाहिए, उसे किसी की असिस्टेंस वास्ते ज़रिए वसीले नहीं चाहिए, वो अकेला ही अपने काम पर क़ादिर है। अंज़ल मिनस समाइ माअ, उसने आसमान से पानी नाज़िल किया, फसालत अवदियतुन, तो बह निकली उस पानी से वादियाँ, बेक़दरिहा, अपने-अपने ज़र्फ़ के मुताबिक। फ़हतमल अस्सैलु, और उसने यानी वो जो वादियाँ हैं उस उन वो उसने उठा लिया, उन्होंने उठा लिया अस्सैल सैलाब को, ज़बदर राबिया, झाग जो बड़ी वाज़ेह होती है। यानी अब आप देखिए जब एक बहुत स्पीड से पानी चल रहा होता है, बहुत स्पीड से पानी आता है, ख़ास तौर से अल्लाह माफ़ करे जब सैलाब का,
یا اگر آپ ساحل سمندر پر جائیں تو دیکھیں کہ جو بہت ہی اونچی اور اسپیڈی ویوز آ رہی ہوتی ہیں، لہریں آ رہی ہوتی ہیں، تو اوپر جھاگ جھاگ آ جاتی ہے ایک دم. وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ، اور اس سے جو وہ جلاتے ہیں آگ پر، ابتغاء حلیۃ، کوئی زیور بنانے کے لیے، او متاع، یا برتن بنانے کے لیے، زبد مثلو، ویسی ہی جھاگ تب بھی آتی ہے نا. جب کوئی بھی زیور یا برتن آگ میں لوگ جو مختلف طرح کی جو دھاتوں کو، میٹلز کو جلا رہے ہوتے ہیں، یا ایون گولڈ بھی، تو اس کے اوپر ایک خاص طرح کی، جب وہ بالکل لیکوڈ شیپ میں ہوتا ہے نا، تو خاص طرح کی جھاگ آتی ہے، لیکن اس جھاگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اب یہ ایک اتنی اہم مثال اللہ نے دی ہے کہ اللہ آسمان سے پانی نازل کیا، یعنی یہ مفسرین کرام کہتے ہیں یہ پانی سے مراد اسلام اور قرآن مجید ہے، اور اس سے پھر وادیاں بہ نکلی اپنے اپنے ظرف کے مطابق، یعنی اس سے لوگ اپنے اپنے ظرف کے مطابق فائدے حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اس فائدے کو لے کر واپس، جیسے سمندر میں وہ وادیاں یا نہریں چھوٹی چھوٹی دریا کہاں جا کے گرتے ہیں، سمندروں میں، بڑے سمندر میں. تو اسلام اور قرآن سے فائدہ لے کر وہ واپس، یعنی انسان اسی طرح کا فائدہ مند ہو جاتا ہے جیسا اس کو فائدہ ملا ہوا ہوتا ہے. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف جھاگ نما ہوتے ہیں، یعنی ایک طرف سے تو لوگ قرآن اور اللہ کے دین سے فائدہ لے رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو اس کی اپوزیشن میں ہیں، اس کے خلاف ہیں، ان رستوں کے خلاف ہیں، اللہ کے دین کے خلاف ہیں، یا جو اسلام کی تحریک ہے، جیسے اس زمانے میں کفار جو ہیں وہ اس کے خلاف تھے، وہ بالکل جھاگ کی مانند ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، وہ وقتی طور پر جھاگ نما اوپر آتے ہیں پھر ختم ہو جاتے ہیں. اصل چیز سونا، زیور، برتن دیکھیں پیچھے رہ جاتی ہے، اصل چیز جو پانی ہے وہ باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی جو دین حق ہے وہ باقی رہے گا، اس کی جو مخالفت میں جھاگ نما چیزیں آتی رہیں اور چڑھتی رہیں، اور مختلف طرح کی یہ جو تھیولوجیز اور آئیڈیالوجیز، چاہے ماڈرنزم ہے، چاہے یہ سیکولرزم ہے، یہ ڈفرینٹ طرح کے جو ازمز نکلے، یہ فلسفیز نکلی، یہ سب ختم وقتی ہیں. كذلك يضرب الله الحق والباطل، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے مثال حق کی اور باطل کی. فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو جھاگ ہوتا ہے وہ ناکارہ ہو کے ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی آپ اگر اللہ کے دین کے رستے پہ چل رہے ہیں، تو جتنے لوگ دین کے خلاف ہیں وہ بظاہر زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں اور بڑے اسٹرانگ لگ رہے ہوتے ہیں، بڑے میجورٹی ہوتی ہے ان کی، اور بڑے وہ یعنی چھائے ہوئے فیل ہو رہے ہوتے ہیں نا ہر جگہ پر، لیکن وہ جفاء، بالکل ناکارہ ہے، ختم ہو جانے والے ہیں. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور یاد رکھیے بہترین طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ جو نفع بخش چیز ہوتی ہے لوگوں کے لیے، جو بھی نفع دیتا ہے لوگوں کو، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ ٹھہر جاتا ہے زمین میں. اللہ اس کو زمین میں استقرار عطا فرماتے ہیں. جو بھی دوسروں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتا ہے، اس کا نام رہ جاتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے آپ دیکھیے صدقہ جاریہ کی جو مثال ہے، کہ جب بھی آپ لوگوں کے نفع کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں، آپ مر بھی جائیں، دنیا سے چلے بھی جائیں، وہ باقی ہے جو چیز، تو آپ کو فائدہ ملتا رہے گا. ٹھیک ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، بہترین ہے لوگوں میں سے وہ لوگ جو دوسروں کے لیے نافع ہیں، ان کو فائدہ دے رہے ہیں کسی بھی طرح سے، ٹھیک ہے، علم سے، کسی فائنینشیل اسسٹنس سے، ایموشنل اسسٹنس سے، اللہ کے دین سے جو ہے وہ جوڑ کر، یا قرآن مجید. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے نا کہ آپ جو سورس ہے، جو ایک اوشن ہے فائدے کا، نفع کا، اس کے ساتھ جوڑ دیں، اور وہ ہے اللہ کا دین. كذلك يضرب الله الامثال، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتے ہیں. للذین استجابوا لربهم الحسنى، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا حکم قبول کر لیا، الحسنى، ان کے لیے خیر ہی خیر ہے، بھلائیاں ہی بھلائیاں ہیں، ان کے لیے پیاری چیزیں ہیں. حسن سے کہہ رہے، حسن حسن سے نکلا ہے، ان کے لیے حسین دنیا، حسین آخرت، حسین چیزیں ہیں ان کے لیے. والذین لم یستجیبوا، اور وہ لوگ جو اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتے، نہیں قبول کیا انہوں نے. لو ان لهم ما فی الارض جميعا، اگر ان کے پاس جو کچھ ساری زمین میں ہے سب کا سب ہو جائے، ومثله معه، اور اس کے جیسا مزید ہو جائے، ڈبل ہو جائے، لفتدوا به، اور وہ اس کو فدیہ میں بھی دے دیں، تو بھی ان سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا.
یعنی وہ یہ قیامت والے دن آخرت میں روز حشر میں وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ ہم دنیا میں جو کچھ ہم نے کمایا ارن کیا جو بھی ہمارا مال و دولت یہاں تک کہ اولاد، ٹھیک ہے، یعنی یہ آخری صورتوں میں سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یود المجرم لو یفتدی یومئذ ببنی، یعنی اللہ معاف کرے گا میں نے آیت کے اندر کوئی غلطی کر دی، اس دن مجرم، یہ سورہ معارج کی آیت ہے، میں انشاءاللہ اس میں لکھ دوں گی آپ کو کامنٹ میں، اس کو دیکھ لیجیے گا کہ جو مجرم ہے گناہگار ہے وہ اس دن تمنا کریں گے کہ کاش ہم اپنے بیٹے دے دیں، ٹھیک ہے، وہ صاحبتی وہ اخی، اپنے بیوی بچے اپنے دوست سب دے دیں بدلے میں اور عذاب سے بچ جائیں، اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بڑا ہی برا حساب ہے اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، نعوذ باللہ، وبئس المہاد، اور وہ ایسا ٹھکانہ ہے جو بہت ہی برا ہے، نعوذ باللہ من عذابہ وغضبہ وقہرہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اصحاب الجنہ میں کرے، جنت والوں میں کرے، اپنے تمام میٹھے رشتوں سمیت، افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اور پھر کیا جو جانتا ہے کہ یہ کتاب اتاری گئی ہے جو اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، الحق حق ہے، کمن ہوا اعما، تو وہ اس کی مانند ہے جو اندھا ہے، یعنی جس کو یہ پتا بھی ہے کہ یہ حق ہے اس کے باوجود وہ اس پر عمل نہیں کر رہا، اس کے اوپر یقین نہیں کر رہا، تو وہ نابینا، یعنی وہ لوگ جو بالکل دیکھ ہی نہیں سکتے ان کے مانند ہے، انما یتذکر اولو الالباب، کیونکہ اس قرآن سے نصیحت پکڑتے ہیں صرف عقل والے، بینائی والے، بصیرت والے، جن کی آنکھیں کھلی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان عقل والوں میں کر دے، الذین یوفون بعہد اللہ، وہ عقل والے جو اللہ سے کیے وعدوں کو پورا کرتے ہیں، وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيثَاقَ، اور وہ وعدوں کو توڑتے نہیں ہیں، اور ان میں وہ تمام وعدے آتے ہیں، ڈیلنگز، اسی طرح نکاح کا بھی عہد ہے، پھر آپ دیکھیے اگلی آیت میں وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، اور وہ اس کو جوڑتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا، یعنی رشتوں کو، بھی جس کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑو، ان یوصل، کہ ان کو جوڑا جائے، وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ برے حساب سے، اپنی بری عاقبت سے ڈرتے ہیں، اس پر میں آپ کو یعنی یہ حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہی ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع بنا کر نہ رکھو، ٹھیک ہے، یہ اس آیت کے کانٹیکس میں، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے حکم کے مطابق اپنے رشتوں کو جوڑتے ہیں باوجود اس کے کہ لوگ ان کے ساتھ جو ہے وہ اچھائی نہیں کر رہے، ان کی اچھائی کا بدلہ اچھائی سے نہیں دے رہے، تو اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہت خوبصورت ایک ریمائنڈر ہے کہ تم اپنے طرز عمل کو لوگوں کے طرز عمل کا تابع نہ بنا کر رکھو، یہ کہنا غلط ہے کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھلائی کریں گے، یہ حدیث کے الفاظ میں آپ کے سامنے بتا رہی ہوں، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ لوگ اگر اچھا کریں گے تو ہم بھی کر لیں گے، اور لوگ ظلم کریں گے تو ہم بھی ظلم کریں گے، تم اپنے نفس کو ایک قاعدے کا پابند بناؤ کہ اگر لوگ نیکی کریں تو تم نیکی کرو، اور اگر لوگ تم سے بدسلوکی کریں تو تم پھر بھی ان پر ظلم نہ کرو، ٹھیک ہے، تو یہ یعنی اس حدیث میں اتنا خوبصورت ریمائنڈر جو میں اور آپ اکثر ہم دیکھیں ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں لوگوں کے رویوں کی وجہ سے، ان کے جو ریوارڈز ہمیں نہیں ملتے ہماری اچھائیوں کے، یا ہم کسی سے بڑے لائل ہیں سنسیئر ہیں لیکن اس کے بدلے میں ہمیں وہ والی سنسیئرٹی لائلٹی نہیں ملتی، تو ہم کیا کرتے ہیں نیکی کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جو اللہ کے اچھے بندے ہیں نا عقل والے وہ ایسا نہیں کرتے، تو آپ دیکھیے یہ ہمیں ہر جگہ اس کی مثال ملتی ہے، ہم سورہ نور پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا اور ان پر وہ جو واقعہ افک ہوا تو ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ رشتہ داروں کی کفالت کیا کرتے تھے، اور ان میں سے ایک رشتہ دار ایسا تھا کہ جس کی آپ ابوبکر صدیق بہت زیادہ مالی مدد کرتے تھے، اور وہ ان لوگوں میں شامل ہو گئے، وہ جو صحابی ہیں کہ جن لوگوں نے حضرت عائشہ پر الزام لگایا، ٹھیک ہے، بہتان لگایا، سبحان اللہ، آپ دیکھیے کہ یعنی کتنا یہ انسان
डिसहार्ट हो जाता है ना, कि जिसको हम इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, माली मदद कर रहे हैं, उसको कहाँ से कहाँ पहुँचाया, और वो बेटी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने वालों में शामिल हो गया। तो उन्होंने जब अल्लाह की तरफ से बरात नाज़िल हुई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये अहद कर लिया कि आइंदा मैं अपने इस रिश्तेदार को बिल्कुल किसी भी तरह की असिस्टेंस नहीं करूँगा। तो अल्लाह की तरफ से फ़ौरन आयत नाज़िल हो गई कि वो लोग जो नेकियाँ अल्लाह के लिए कर रहे हैं, वो जारी रखें, ठीक है? लेकिन जो लोगों से बदले के लिए कर रहे हैं, वो फिर ज़ाहिर है लोगों की एटीट्यूड पर और उनके रिवॉर्ड्स और उनके बदले पर छोड़ देते हैं ना फिर। और अल्लाह भी तुम पर उस आयत के यानी ये अल्फाज़ हैं कि अल्लाह भी तुम पर कितनी ही दफ़ा तुम्हारी गलतियों के बावजूद अपना फ़ज़ल करना नहीं छोड़ता, ठीक है? तो ये ख़ास तौर से इस चीज़ को मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी में बल्कि हम ये कह लें कि 2023 में अपना एक उसूल बनाएँ कि चाहे कोई अच्छा कर रहा है, चाहे कोई बुरा कर रहा है, हमने हर किसी के साथ अच्छाई करनी है अल्लाह की ज़ात के लिए, ठीक है? और फिर एक और हदीस है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे रब ने मुझे 9 बातों का हुक्म दिया है, और उनमें से 4 बातें लोगों के मुतालिक कि आपने फरमाया कि मैं किसी से खुश हूँ या नाराज़ हूँ, हर हालत में इंसाफ की बात कहूँ। इसी तरह जो मेरा हक मारे, मैं उसका हक अदा करूँ, जो मुझे महरूम करे, मैं उसको अता करूँ, और जो मुझ पर ज़ुल्म करे, मैं उसको माफ़ कर दूँ, ठीक है? तो ये यानी एक ऐसी चीज़ है जो हमें मेंटली और इमोशनली बहुत रिलैक्स रखती है, ठीक है? क्योंकि अगर हम अपने अमल को, अपनी नेकियों को, अपनी जो अखलाक है उसको लोगों से जोड़ देंगे कि लोग करेंगे अच्छा तो हम करेंगे, तो इस तरह तो फिर हम बहुत ज़्यादा नेकियों से भी दूर हो जाएँगे और फिर परेशान रहेंगे जो हम रहते हैं, है ना? वल्लज़ीना सबरू इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम, अगली ही आयत में इसको देखिए दोबारा से रिपीट किया जा रहा है कि वो लोग जो साबित कदम रहते हैं अपनी नेकियों पर, इब्तिगाअ वजहि रब्बिहिम, अपने रब की रज़ा के लिए, व अक़ामुस सलाता व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम, और वो जो नमाज़ को जिन्होंने कायम किया और अपने अल्लाह की तरफ से अता करदा रिज़्क से खर्च किया अल्लाह के रास्ते में, सिर्रन व अलानिया, छुपाकर और ज़ाहिरी, ज़ाहिरी इसलिए कि लोगों को भी तरग़ीब हो जाए, वयदरऊन बिलहसनति सय्यिअह, और वो जो दूर करते हैं भलाई को के साथ बुराई को, यानी अगर उसके साथ उनके साथ कोई बुरा कर रहा है तो वो उसको नेकी के साथ उसको दूर करते हैं, यानी बुराई का बदला नेकी से देते हैं। उलाइका लहुम उक़बद्दार, ये वो लोग हैं जिनके लिए आखिरत का बेहतरीन घर है। उक़बद्दार यानी अच्छा अंजाम, अच्छा घर, अच्छा ठिकाना है। जन्नातु अदन, हमेशा रहने वाले बागात, यदखुलूनहा, वो उसमें दाखिल होंगे। वमन सलह मिन आबाइहिम, और जो उनके वालिदैन में से, आबा व अजदाद में से सालिह लोग हैं वो भी उनके साथ उसमें दाखिल होंगे। व अज़वाजिहिम व ज़ुर्रिय्यातिहिम, और उनकी बीवियाँ और उनकी औलादें। वल मलाइकतु, और ऐसे बाग हैं कि फरिश्ते, यदखुलून अलैहिम मिन कुल्ली बाब, उन बागात में हर दरवाज़ों से दाखिल होंगे। सलामुन अलैकुम, और उनको कहेंगे कि अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। बिमा सबरतुम, जो तुमने दुनिया में सब्र किया। अल्लाहु अकबर! अल्लाह! कि तुम जो साबित कदम रहे, तुमने नेकियां करनी नहीं छोड़ी, लोगों के रवैयों के बावजूद, रिवॉर्ड्स नहीं मिले इसके बावजूद, तुम्हारे साथ गलत हुआ इसके बावजूद, अल्लाह हमें इन लोगों में बना दे। सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम, तुम पर सलामती हो जो तुमने दुनिया की तमाम तकलीफों पर सब्र किया। फनिअम उक़बद्दार, अब कितना अच्छा अंजाम मिला है, कितना अच्छा तुम्हें ठिकाना मिला है, रिजल्ट कितना अच्छा मिला है। वल्लज़ीना यंकुज़ूना अहदल्लाह, और उसके मुकाबले में वो लोग जो अल्लाह के अहदों को तोड़ते हैं, मिन बादि मीसाक़िही, उसको पक्का करने के बाद, ठीक है? सबसे पहले तो अल्लाह के साथ हमारा अहद है, अहद अलस्त, जो हमने सूरह आराफ में पढ़ा था कि अल्लाह के साथ हमने ट्रीटी की हुई थी साइन, और ये वादा किया हुआ है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करेंगे दुनिया में जाकर, तेरे अलावा किसी को माबूद नहीं बनाएँगे। इसके अलावा हमारा जो अहद है अपने रिश्तों के साथ, फिर अहद निकाह है, फिर इसी तरह जो हमारे छोटी-छोटी डीलिंग्स हैं, जो लोग इनको तोड़ देते हैं, वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही, और उन रिश्तों को काट देते हैं जिनका अल्लाह ने हुक्म दिया। आजकल के दौर में तो सिला रहमी मैं समझती हूँ शदीद मुश्किल हो गई, क्योंकि दिखावा और शो ऑफ बहुत ज़्यादा हो गया। इसकी वज़ह से फिर वो बहुत ही मुश्किल हो गया सब कुछ। हम अपनी आम हालत में, यानी घर के अंदर जो कैज़ुअल हमारी लिविंग है, नॉर्मल लिविंग है, जो आम रूटीन है, इसके साथ तो किसी को हम सोच भी नहीं सकते कि कोई हमारे घर आए, है ना? हमें बहुत एक्स्ट्रा करना होता है, और जितना हम देखिए सहूलत है उतना कर सकते हैं, लेकिन इस वजह से रिश्तों को छोड़ देना और उनके यहाँ आना-जाना नहीं, और आजकल तो हर बंदा अपनी ही दुनिया में जो ये डिजिटल वर्ल्ड है उसका गुलाम बन के रह गया है।
تو جو लोग उस हुक्म को, अल्लाह के हुक्म को काटते हैं, यूसला, जिसका हुक्म दिया जोड़ा जाए, वो यफ्सिदून फिल अर्द, और इस तरह फसाद करते हैं ज़मीन में। बहुएँ कहती हैं जी ससुराल की खिदमत हम पर फ़र्ज़ नहीं है, और शौहर की खिदमत हम पे फ़र्ज़ नहीं है, अपना खाना खुद गरम करो, हाँ? अपना काम खुद कर लो। ये क्या है? फ़साद है ज़मीन में। उलाइका लहुमुल लअनह, यही वो लोग हैं जिन पर लानत है, नाऊज़ु बिल्लाह, जिन जो अल्लाह की रहमत से दूर हैं। वलहुम सूउद दार, और इनके लिए बड़ा ही बुरा ठिकाना है, नाऊज़ु बिल्लाह। अल्लाहु यबसुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर, ये याद रखिए कि अल्लाह ही फैलाता है रिज़्क़ को, जिसके लिए वो चाहता है, और जिसके लिए वो तंग करता है, वो उसकी उसकी प्लानिंग के मुताबिक। किसी को बहुत फैलाकर ज़्यादा दे दिया, बहुत ही खुशहाल कर दिया, और किसी को बहुत ही नपा-तुला दे दिया। वफ़रिहू बिल हयातिद दुनिया, और लोग तो दुनिया की ज़िंदगी पर खुश होते हैं। लोगों को तो खुश करती है ये दुनिया की ज़िंदगी, कामयाबियाँ दुनिया की, दुनिया का माल। वमल हयातुद दुनिया, हालाँकि ये दुनिया की जो ज़िंदगी है, फिल आखिरा, आखिरत के मुकाबले में, इल्ला मता, एक हकीर सा सामान है। आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया कुछ भी नहीं है। वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, आखिरत दुनिया से बहुत बेहतरीन है, जो कि हमेशा रहने वाली है। लेकिन हम जो तंग नज़र लोग और कम अक़ल लोग, हम दुनिया की ज़िंदगी पर खुश हैं, हमें दुनिया खुश करती है, हमें दुनिया की नेमतें और दुनिया की जो खुशहालियाँ हैं, हमें वो कामयाबियाँ जो बड़ी थोड़ी देर के लिए हैं, वो हमें खुश करती हैं, और उनके लिए फिर हम अल्लाह की हदों को तोड़ते हैं, अल्लाह को नाराज़ करते हैं, और अपनी उस ज़िंदगी को जो हमेशा रहने वाली है आखिरत की, उसको बर्बाद कर डालते हैं। अल्लाह ताला हमें उन साहिब अक़ल लोगों में शामिल करे कि जो आखिरत को तरजीह देंगे दुनिया के ऊपर, जो अपनी आखिरत की फ़िक्र दुनिया के मुकाबले में ज़्यादा करते हैं, जिनको आखिरत की कामयाबी की ज़्यादा फ़िक्र है। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना, ऐ अल्लाह करीम हमें दुनिया में भी बेहतरीन अता फ़रमा, व फ़िल आखिरति हसना, और आखिरत भी हमें बहुत हसीन दे, वक़िना अज़ाबन नार, और हमें अपनी आग के, अपनी नाराज़गी के अज़ाब से बचा ले, हमें अपने हर तरह के अज़ाब से बचा ले। आमीन।